tenemos un tema We have a topic que hemos estado mirando which we've been seeing, y como compartíamos en la mañana, and as we shared in the morning, o se nos compartía en la mañana, or were shared upon in the morning, el propósito de compartir un tema es porque hay una necesidad. the purpose in sharing a topic is because there is a need. La necesidad del pueblo del Señor The need of the people of God es conocer mejor al Señor. is to know better the Lord, Al conocer mejor al Señor, and knowing better the Lord, tendremos más confianza o fe en Él. we'll have more trust and faith in Him. Al conocer mejor al Señor, Now, in knowing more of the Lord, podremos ser mejores imitadores de Él. we can be better imitators of Him. Cuando miramos a las personas que se dedican a imitar a los artistas, When we look at people who dedicate themselves to imitating artists, si pudiéramos estar con ellos, if we could be with them, nos daremos cuenta que ellos pasan horas mirando al artista a imitar. we may see them analyzing, meditating within taking the moment to see visually the artist. Mientras más esté hecho este trabajo, The more this job is done, más calidad habrá cuando la persona ejecute la imitación. the more quality there will be when the person executes the imitation. Ahora, nosotros no vamos a imitar de vez en cuando al Señor, Now, we're not going to imitate the Lord once in a while, como lo hacen los imitadores. as imitators do. Nosotros trataremos de ser clones de Él, We'll try to be clones of Him, ser iguales a Él en lo que podamos. be same to Him or similar to Him in what we can. No es de vez en cuando lo imitamos, It's not about once in a while we imitate Him. cuando nos conviene lo imitamos. When it benefits us, we imitate Him. Tenemos que aprender a imitarlo, We must learn to imitate Him. a convertirnos en un pequeño Jesús To convert into a little Jesus que camina sobre esta tierra. that walks over this earth. El tema, mi amado hermano, The topic, brethren, within que this vamos hour, a meditar en este día, which we're going to be meditating within this day, vamos a meditar en una declaración, we're going to be meditating within a declaration, en un título que se le puso a Jesús. in a title that was given to Jesus. Él fue conocido, He was known as, fue dado a conocer por Juan el Bautista and was known as by John the Baptist, como el Cordero de Dios. the Lamb of God. Y ese es nuestro tema en esta hora. And that's the topic of today, the Lamb of God. Pero nuestro tema general But our general topic es siguiendo al Maestro. is following the Master. Hemos mirado Now, we've seen, hasta este instante, until this instant, algunos meses antes del anuncio de Jesús que vendría a esta tierra. a couple of months before Jesus comes to this earth, it has been announced that He would come. Durante estos meses Now, within these months, fue cuando empezó a gestarse Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. was when John the Baptist began to be created within the womb of Elizabeth. También hemos mirado el nacimiento de Jesús, We've also seen and analyzed the birth of Jesus, qué realmente ocurrió cuando Él nació, what truly occurred when He was born. cuáles fueron los eventos que siguieron a su nacimiento, What were the events that occurred after His birth, incluyendo que Él fue llevado a Egipto, even that He was taken also to Egypt, que fue protegido de Herodes, that was protected from Herod, que Herodes tiró toda su furia en contra de los niños que estaban en aquel tiempo. that King Herod threw all of his fury against the children who were born in that era, Como ejecutó a cada uno de aquellos que podrían tener la edad de Jesús. how he executed all of the little ones who could have had the same age as Jesus. Miramos también la visita de Jesús a los 12 años en el templo y cómo impactó a todos los que estaban ahí. We see also the visit of Jesus in the temple at the age of 12 and how He impacted those who were there. También hemos hablado acerca del bautismo de Jesús, We also spoke in reference to the baptism of Jesus en lo que ocurrió en el momento del bautismo de Jesús, and to what occurred within the moment of the birth of Jesus. cómo los cielos fueron abiertos, Oh, and the baptism of Jesus and what occurred during that time. cómo los cielos fueron abiertos, How the heavens were opened. cómo se oyó una voz del cielo How a voice from heaven was que heard, decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. saying, "This is my beloved Son in whom I am well pleased in." Cómo el Espíritu Santo descendió en forma corporal de una paloma How the Holy Spirit appeared as in a dove y posó sobre Jesús. and was over Jesus. Y este mismo Espíritu Santo And the same Holy Spirit impulsó o llevó a Jesús al desierto para ser tentado, pushed and moved Jesus so that He would go to the donde wilderness to be tempted,
donde fue cuestionada la declaración del Padre, where it was questioned, the declaration of the Father, que era este es mi hijo amado. that this is my beloved Son. Vimos cómo el enemigo de nuestras We've almas seen how the enemy of our souls estuvo en contra de esta declaración en cada una de sus tentaciones. was in each and every single one of these declarations against it. Pero vimos también cómo Jesús tuvo el triunfo sobre esta tentación. But we also see how Jesus had the triumph within all of these temptations. Esto nos lleva a esta declaración que vamos a estar estudiando. Now this takes us to the declaration which we're going to be studying. Y para ello ahora vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan. And in order for this, we're going to be reading the Gospel of John. Hasta hoy hemos estado mirando los evangelios sinópticos. Until this day, we've been analyzing about the Synoptic Gospels. Hemos mirado lo que nos dijo Mateo, We've seen what Matthew, lo que nos dijo Lucas. what Luke tells us. La semana pasada introducimos a Marcos, And last week we introduced Mark. pero hoy estaremos hablando de lo que nos dice Juan. But in this day, we're going to be speaking what John tells us. Entonces vamos al Evangelio de Juan. So let us turn to the Gospel of John. Aunque solemos decir el Evangelio de Juan, Although we're accustomed to say the Gospel of John, quiero reafirmar esto. I want to reaffirm this. No existen 4 evangelios. No 4 Gospels exist. Existe solo un evangelio Just one Gospel, escrito por 4 escritores que nos dan una visión diferente, written by 4 authors that give to us a vision. pero todos se complementan. But all of it complements. Así que creo que la expresión estuvo un poco equivocada. So I believe the expression was a little bit mistaken. Juan escribe así, Now John writes this, capítulo 1, versículo 1. John chapter 1, verse 1. Recordemos que Juan Let us remind ourselves that John presenta a Jesús como el Hijo de Dios. presents Jesus as the Son of God. Y sus escritos And his scriptures estarán cargados de esta verdad. will be carried upon this truth. Y lo vamos a mirar desde el principio. And we're going to be reading it from the beginning. Dice el versículo 1. And we're going to be seeing in verse 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Este escritor This writer empieza hablándonos de la preexistencia de Dios. speaks to us about the pre-existence of God. También en este capítulo número 1 And also within the same chapter, chapter 1, miraremos un resumen de la vida y el ministerio de Jesús, we'll see a summary of the ministry of the life of Jesus, del propósito de su ministerio of his purpose in his ministry, y cómo obtener los beneficios del ministerio de Jesús. and how to be able to obtain the benefits within the ministry of Jesus. Pero donde vamos a enfocarnos en este instante But what we're going to be focusing ourselves within this instant va a ser en la declaración que hace Juan el Bautista. will be the declaration that John the Baptist Vaya con su declared. mirada al versículo 19. Go with me to your side on verse 19. Aquí voy a narrar un poco And here I'll narrate a little bit lo que nos dice desde el versículo 19 hasta el versículo 26. from what it tells us to verse 19 all the way to 26. Sígame con su mirada. Follow me with your side. Lo primero que dice Juan, The first thing that John tells us después de que lo cuestionan quién es él, is after they question him, who is he? estoy en el versículo 19 en adelante, I'm found in verse 19 and on forward. dijo él, yo no soy el Cristo, And he says, and he confessed, I am not the Christ, tampoco soy Elías, and I'm not Elijah, ni el profeta. and I'm not a prophet. Él respondió y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. And he responds saying, I am the voice of the one who calls in the wilderness. Y él hace una mención acerca de los escritos de Isaías. And he gives a mention of the scriptures of Isaiah. Pero al final de estos versículos, But at the end of these verses, Juan anuncia a nuestro maestro, el Señor Jesús. John announces the ministry of our Lord Jesus. Ahora sí, leamos el versículo 26. Now, yes, let us go and read verse 26. Juan le respondió y dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar
la correa de su calzado. John answered them, saying, I baptize with water, but this one among you whom ye know not, and he it is who is coming after me is preferred before me, whose shoes latch, and I am not worthy to unloosen. En el versículo 27 Verse 27, leemos una declaración. we see a declaration. El que es antes de mí. Is performed before me. Y aquí está hablando nuevamente a Juan el Bautista And once again, John the Baptist de la preexistencia de Dios. is of the preexistence of God. Todos sabemos Now, we all know que Juan el Bautista that John the Baptist era mayor a Jesús quizás por alrededor de 6 meses. was older than Jesus, but around almost 6 months. Pero él dice que Jesús era antes de él. But he says that Jesus was before him. Y eso se está refiriendo a que Jesús era antes de la creación. And referring to that Jesus was before the creation. Ahora, vayamos a leer el siguiente versículo que quiero compartir con ustedes. But now let us go and read the following verse that I really want to share with you. Vamos a brincarnos al 29, Let us jump all the way to verse porque el 29. 28 solamente nos dice dónde sucedió este evento. Because verse 28 only narrates us where this occurred. Y lo que queremos analizar es la declaración que va a ser base para nuestro tema en esa mañana. And what we want to analyze is the declaration that will be the basis of this topic today. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The next day John seeth Jesus coming unto him, and he saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Versículo 30. Verse 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. This is he whom I said, After me cometh a man, which is before me, and he was before me. Aunque nuevamente menciona la preexistencia de Dios, Although it once again mentioned the preexistence of God, lo que nosotros vamos a mirar o nos vamos a enfocar what we're going to be analyzing, or what we're going to be focusing on, es esta declaración. is this declaration. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Y es uno de los tantos títulos que nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, tiene. And it's one of the titles that our Lord, out of the many that he has, possesses. El Cordero de Dios. The Lamb of God. Ahora, ¿cuándo dijo esto Juan? Now, when did John say this? Vamos a leer el siguiente versículo, que es el 31. Let us read the following verse, which would be verse 31. Dice: y yo no le conocía, mas el que fue, mas que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. And I knew him not, but that he should be made manifested to Israel. Therefore am I becoming baptizing with water. Aquí este versículo 31 Here, verse 31 tells us, nos habla de que Juan no le conocía, speaks to us that John the Baptist did not know. pero para que Jesús o el Maestro fuese manifestado, But so that Jesus or the Master could be manifested, tenía que haber venido Juan el Bautista. John the Baptist had to come. Ahora la pregunta sería: ¿cómo que no le conocía? Now the question is, how did he not know? ¿No hemos leído hasta ahora que era pariente de él? Did we not just see until this instant that he was a family relative? ¿Cómo que María visitaba a Elizabeth y a Zacarías? How is it that Mary visited Zachariah and Elizabeth? ¿Y cómo es que Juan no conocía a Jesús? And how was it that John did not know Jesus? ¿O a qué se refería? Or how did he not refer? Bueno, se refería a que no lo conocía como el Mesías. Did he not know him as the Messiah? Mire, vamos a seguir leyendo. Look, we're going to be reading on forward, Versículo 32. but this time verse 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi
he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and upon him, and I knew him not, but he sent me to baptize him with water, saying, and said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, and the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw, and I bare record, that this is the Son of God. Aquí miramos cómo Juan el Bautista llega a la conclusión de que Jesús es el Cordero de Dios. We come to the conclusion that this is the Lamb of God. Dijo que él pudo comprenderlo It says that he could comprehend it cuando miró que los cielos fueron abiertos, when he saw that the heavens were open, cuando miró que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal de una paloma. when we see that the heavens were open and the Holy Spirit appeared as if a dove over him. Y al final del versículo 32 dice que permaneció sobre Jesús. And at the end it says that he was over Jesus. Nuevamente el versículo 33 dice, y aquel en quien permaneciera el Espíritu Santo, And here, once again, verse 33 narrates says the same, which was upon him. dice, él bautizará con el Espíritu Santo. It says that he will baptize with Spirit. Entonces aquí nos da a entender So then it here gives us to understand que esta frase o este título that this phrase or this title que Juan el Bautista le da a Jesús, that John the Baptist gives to Jesus se lo tuvo que haber dado had to be given por lógica en lo que hemos estado leyendo, by logic to what we've been seeing después de que Jesús vino de el desierto después de la prueba que tuvo. after he came to the trial in which he had faith. Porque antes de ir al desierto, Because before going to the desert, dice que fue bautizado. he was baptized. Y cuando fue bautizado, después fue llevado por el Espíritu al desierto. And then after he was baptized, he was taken to the desert to be tried. Entonces aquí nos da a entender And here it makes us to que Jesús understand había regresado de la prueba, that Jesus had came from the se trial presentó en frente de Juan and came and presented himself before y John. Juan dio esta declaración. And John gave this declaration. Algo que me gustaría enfatizar Something that I would love to emphasize es como dice Juan que el Espíritu Santo posó y se quedó en Jesús. was how the scriptures say that it was upon him and was in the Holy Ghost and stayed and bared record in the Son of God. La semana pasada estuvimos hablando de cómo el Espíritu Santo siempre ha trabajado Now, last week we focused on how the Holy Spirit has always been working. y nos enfocamos en el trabajo que hizo. And we focused on within the works he did. Y aquí miraremos que sigue trabajando. And here we may find again that he continues to work. Pero vamos ahora a enfocarnos más en esta declaración. But now we're going to be focusing more on this declaration. Regresemos nuevamente a Juan en su capítulo 1, versículo 29. Let us return back to John chapter 1, but this time within verse 35. Creo que hasta ese instante nos hemos ubicado cuándo fue esta declaración. I think that now until this instant we can understand where this declaration was Esta made. declaración fue después del bautismo, This declaration was done after the baptism porque Juan fue cuando se dio cuenta quién era el Cordero de Dios. because it shows us here that John knows and recognizes when was the Lamb of God. Otro punto importante, Another key important point. que Jesús ya había sido probado en el desierto Jesus had already been tried in the desert y estaba consciente de que era Hijo de Dios. and was very conscious and well known that he was the Son of God. Por eso al final de la declaración, That's why at the end of the declaration, Juan el Bautista dice, John the Baptist says, yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. he gives a testimony saying, behold, this is the Lamb of O God. sea, miramos dos títulos, So we see two titles, el Cordero de Dios the Lamb of God y el Hijo de Dios. and the Son of God. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Behold, here is the Lamb of God that taketh away all sin of this world. ¿Creemos nosotros que entendieron los que estaban ahí? And we believe, or we think, that those who were there, Bueno, ellos estaban acostumbrados a oír well, they were accustomed to hear acerca de los sacrificios. over the sacrifices. El sacrificio de un cordero era algo muy común o usual para el pueblo de Israel. A sacrifice of a lamb was very common to the people of Israel. El versículo 35 nuevamente repite la declaración. Verse 35 once again repeats us the declaration. Pasa otro día And then the next day goes after. y aquí podemos mirar And here we can see que Jesús visitaba frecuentemente a Juan el Bautista. that Jesus would constantly visit his cousin John the Baptist. Porque notamos Because we can know
que siempre dice y después de este día, and after this day, y después de este día, and the next day y after, después de este día. and the next day after. O sea que como que ellos se reunían más a menudo que nosotros. So it was like if they were more sharing together more than as we do today. Analicemos esto. Now, analyze this. Versículo 35. Verse 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. And again, the next day after John stood, 2 of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold, the Lamb of God. And the 2 disciples heard him speak, and they followed Jesus. Aquí, hermano, miramos Here, loving brethren, we may see que los discípulos comprendieron esta declaración. that the disciples contemplated or understood Cuando this Juan dijo, when John he said, aquí el Cordero de Dios, and he said, Behold, the Lamb of ellos God, al escuchar they, when they're hearing this, dejaron a Juan left John y siguieron a Jesús. and followed Jesus. Aquí notamos algo importante. Here we know something very important. Juan no tenía celos. John was not jealous. Sabía que había llegado su trabajo y hasta dónde podía hacerlo. He knew that his job was done until where he was able to do. Y sabía que de aquí en adelante él no podía instruirlos. And he knew that there on forward he was not able to instruct them anymore. Y se los entregó a Jesús. And he gave them to Jesus. Nosotros también aprendamos de esto. Let us also take note from Hay this. cosas que nosotros no podremos hacer. There are things that we can't be able to do. Si no lo podemos hacer nosotros, And if we can't do it ourselves, permitamos que alguien más capaz lo haga por nosotros. let us allow someone more capable to do so. Ellos entendieron esta declaración, So they understood this declaration. pero para que nosotros la entendamos más, So that we can understand it even furthermore, necesitamos ir a los escritos antiguos we must have to go back to the ancient scriptures y mirar cómo cada uno de los escritos and to see how each and every single one of these scriptures nos anunciaban al Cordero de Dios. announce us about the Lamb of God. Desde que Jehová Dios estableció los sacrificios por el pecado, Until God, our Lord, had declared and established the laws of the sacrifice. en el libro de Levíticos, In the book of Leviticus, podemos mirar una serie de sacrificios que se hacían we may find a series of sacrifices that were performed debido al pecado. due to sin. Algo que tiene que quedar claro en nosotros. And something that must be very clear in us. Y lo voy a repetir más adelante nuevamente. And I'm going to repeat it more on forward as El well. pecado Sin tiene unas consecuencias. has a consequence or El has consequences. pecado Sin se tiene que pagar. must be paid with. Y no se paga con sacrificios And it's personales, not paid with personal sacrifice, con regalos, with gifts, con buenas acciones, with good action, con buenas obras, with good works, como la mayoría pensamos. as many of us think. El pecado tiene un precio Sin has a que price nosotros no podemos pagar. that we ourselves cannot pay. El Señor estableció So the Lord established una serie de rituales a series of rituals para el pueblo de Israel, for the people of Israel, para tratar de fijar en la mente while he tries to figure within the mind que el pecado that sin tiene que pagarse. must be paid with. El pecado no se perdona con un simple perdón. Sin cannot be paid only with a simple forgiveness. Cuando nosotros fallamos, When we fail, solo decimos, perdóname. just say, I'm sorry. Y ahí decimos, ahí se arregló todo. And then everything is fixed. Pero alguien tiene que pagar lo que nosotros hicimos. But someone has to pay what we did. Usted hace una acción, If you do an la action, acción trae una reacción. the action has a Y reaction. aunque usted solo dice, perdóname, And although you may say, I'm y sorry, piensa que ya ahí se olvidó todo, and you think everything is resolved there, no, hay un proceso. no, there is a process. Y ese es lo peligroso. And that's the dangerous thing about it. Ahora, vamos a ir un poquito antes de Levíticos, But we're going to go a little bit before Leviticus. porque el Cordero de Dios Because the Lamb of God aparece desde Génesis, appears from Genesis, desde los primeros capítulos. from the beginning of the chapter. Pero voy a empezar desde Levíticos, But I'm going to start from Leviticus, solo para que entienda la acción que se realizaba. just so that we can understand the action that is going to be realized then. Para poder entenderlo bien, Now, to be able to fully yet understand it, necesitaríamos leer el libro de Levíticos. we would have to read the whole book of Leviticus. Y es bastante complicado para que realmente lo hagamos. And it's very
complex for us to really perform this. Así que yo lo voy a llevar al capítulo 4 So then I'm going to take you all the way to chapter 4, y le voy a enseñar algunos versículos and I'm going to point to you certain verses para que usted los analice, so that you may que analyze usted it se dé cuenta and you may know la gravedad del pecado. the great severity of sin. Nosotros pensamos, You know, you and I think pues ya sometimes, pequé, me equivoqué, punto. well, I sinned, I made a mistake, we can fix it. Pero así no es. But that's not how it works. El Señor nos muestra See, the Lord teaches us que nuestro pecado that our sin tiene que ser pagado must be paid with, y tiene que ser pagado a precio de sangre. and has to be paid with blood. Lo que el Señor estableció See, what the Lord established para el pueblo de Israel for the people of Israel es que cuando el pueblo pecare, is that when the people would sin, ellos tenían que traer una ofrenda. they had to bring an offering. Tenía que ser un cordero There had to be a lamb sin mancha, without any stain, perfecto, perfect, en el cual ellos in which they depositarían simbólicamente sus pecados. had to pass and transfer over their sins. En Levíticos 4, In Leviticus chapter 4, versículo 4, verse 4, nos dice lo que voy a leer it's going to say what I'm going to read, y lo va a estar repitiéndose continuamente. and it's going to be repeated constantly. Aquí nos habla, Here it speaks to en us, esos versículos, within these verses, de cuando el sacerdote pecaba, that when the priesthood would sin, ¿qué tenía que hacer? what he had to do. Tenía que traer su sacrificio. And it said that he had to bring his sacrifice. Versículo 4. Verse 4, Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollarán delante de Jehová. and it says, and he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, and shall lay his hand upon the bullock's head, and kill the bullock before the Lord. Cuando el sacerdote pecaba, Now, when the priesthood would sin, había que morir. someone had to die. Alguien tenía que pagar Someone had to pay for a it precio de sangre. with the price of blood. Si leímos más abajo, Now, if we read more down, aquí en el mismo capítulo in the 4, same chapter, but this time verse 15, vamos a encontrar que qué pasaba si en la congregación we would see what would happen if in the congregation alguien pecaba. someone would sin. Y algo que quiero añadir aquí And something that I would like to add on es here que si usted lee los capítulos por completo, is that if you were to read the whole chapters by whole, se dará cuenta you may know que algunos habían pecado sin saberlo. that some had sinned without even recognizing. Pero cuando ellos se dieran cuenta que habían pecado, But when they had recognized that they had sinned, tenían que pagar. they had to pay for it. Es que no hay nada de eso, oh, lo hice por ignorancia. There's none of that, oh, I did it because of ignorance. Es que yo no sabía. It's because I didn't know. Pero no sabías, Well, if you didn't pero know, tu pecado trae consecuencias. now you know that your sin has consequences. Si la congregación era la que pecaba, If the congregation was the one who had sinned, dice el versículo 15, vaya conmigo al 15, verse 15, come with me to verse 15. y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of the bullock before the Lord, and the bullock shall be killed before the Lord. ¿Están mirando cómo se pagaba el pecado? Are you seeing how sin had been paid? Pudiéramos seguir leyendo los siguientes versículos And we could continue to read the following verses, y llegaríamos al instante donde si pecase un jefe, and you would get to the one where if a boss would sin, un líder. or a leader would sin. Versículo 24. Verse 24. Y usted va a mirar que era el mismo rito. And you may see that it's the same ritual. Versículo 24. Verse 24. Habla de el líder. It speaks to us over the leader. Y pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüese el holocausto delante de Jehová, expiación. And ye shall lay his hand upon the head of the goat and kill it in the place where they kill the burnt offering before the Lord. And it is a sin offering. Y nuevamente, si seguimos leyendo, And once again, if we continue to read, y discúlpeme porque estoy
leyendo todo esto, And excuse me if I'm reading all of this, pero es que creo que lo tenemos que entender claro. but I believe that it's necessary that we contemplate. Ahora, ¿qué sucedería si una sola persona pecaba? Now, what would happen if just one person would sin? Bueno, vaya al versículo 29. Well, let us go to verse 29. Ahora, yo quiero que entienda usted algo, Now, I want for you to understand para something. que entienda más claro lo que estoy diciendo. To understand what is more important that we contemplate. Usted tiene que leer todo el capítulo 4 solo en su casa. You have to read all of chapter 4 in your household alone. Cuando una sola persona pecara, When only one person would sin, nuevamente, versículo 29, once again, verse 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. and ye shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering. Y el versículo 33 también And also verse 33 as well, volverá a repetir esto. we will once again repeat this. El punto hermano en esta mañana See, the point, brethren, within this morning, es que no importa quién peque, it doesn't matter who sins. no importa la razón por la cual la persona haya pecado, It doesn't matter the reason on why someone sinned. tiene que haber un sacrificio por ese pecado. There must be a sacrifice for this sin. Ahora, si vamos al capítulo número 5, Now, if we go all the way to chapter 5, ahí nos enseñará el capítulo 5 here in chapter 5, it will teach to us qué sucedía con aquellas personas que pecaban pero que no tenían para un cordero. what would happen to the ones who had sinned but didn't have enough for a lamb. Bueno, de todas maneras, Well, without a doubt, they still tenía que haber un sacrificio. had to be some form of sacrifice. Aquí nos hablará Right here, it will speak to us que podría ser ya no un cordero macho, sino podría ser una cordera that it o didn't, una cabra. it didn't have to be a lamb that was a male, or it could be a female lamb, or it could also have been a goat. Y si no tenía para eso, And if they didn't have sufficient for podría this, ser 2 tórtolas o 2 palominos. it could have been 2 tortoises or 2 doves. Y si no tenía para eso, And then if they did not have enough for por el this, versículo 11 estoy para que, si lo está buscando, verse 11, if you were looking for it, podría ser una medida de arena. it could have been a measurement of sand, Pero el punto of flour. But the point is, que siempre tenía que haber un pago. por it el always pecado. had to be a price paid. Todo pecado tiene un pago. Every sin has a price. No se paga con dinero, It's not paid with money. no se paga con regalos, It's not paid with gifts. no se paga con buenas obras. It's not paid with good offerings. Recuerden, I repeat, Romanos 6:23, Romans 6:23. la paga del pecado es la muerte. For the wages of sin is death. Entonces, ¿entendemos cuál es la paga? So then we understand what is the wage. No son las buenas obras. It's not the good deeds. Usted no piense que ya libró sus pecados por sus buenas obras, Never think that you can pay your sins off for good with good actions, por sus regalos, because of your good gifts, por sus acciones. because of your actions or your No, gifts. no estamos diciendo que no son importantes, We're not saying that those aren't important, pero no pagan el pecado. but that does not pay sin. El pecado solo tiene un precio. Sin only has one price. La paga del pecado es la muerte. For the wages of sin is death. Ahora, Hebreos en su capítulo 9, Now Hebrews in chapter 9, versículo 22 nos expresa más. verse 22 expresses us something more. Ahora, nuevamente, Now once again, para entender todo lo que estamos tratando de expresar, to be able to understand all of that which we're trying to express, necesitaríamos leer varios capítulos enteros. we'd have to read various entire chapters. Pero le encargo, But I give to you, si usted realmente está interesado, if you're really interested in si le that, está entrando por el oído, pero le está bajando al corazón, but if it's entering from your ear, but it's coming down to your heart, entonces lea Hebreos 9 y Hebreos 10. then read Hebrews chapter 9 and also Hebrews chapter 10. Pero si le está entrando por un oído y le está saliendo por otro, But if it's entering from one ear and coming out the other ear, bueno, lo único que puedo decir, the only thing I can say, que Dios tenga misericordia de usted, may God have mercy on you. porque esto es sumamente importante. Because this is so extremely important. Es muy importante. So important. Versículo 22. Verse 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. And it says, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Si alguien no muere, If someone does not die, el pecado no se perdona.
sin is not forgiven. Es lo que se está diciendo. That's what it's saying. Para que su pecado, So that your sin, para que mi pecado so that my sin sea redimido, could be redeemed, sea borrado, could be erased, sea quitado, could be taken away, para que usted sea justificado, so that you could be justified. tiene que haber habido sangre derramada por su pecado. Bloodshedding had to be performed in remission. Esto siempre ha sido así, This has always been so desde el primer pecado. from the first sin. ¿A dónde encontramos el primer pecado? Where do we see the first sin? Génesis 3. Genesis 3. Como Adán y Eva How Adam and Eve no obedecieron. did not obey. Y pudiéramos hablar del capítulo 3, And we could speak about chapter 3, pero quiero llevarlo solo al versículo 21, but I only want to take you to verse 21. donde aquí nos expresa que tuvo que haber derramamiento de sangre. Where right here it narrates that bloodshedding had to occur. Todos sabemos que Adán y Eva, después de haber pecado, And we all know that Adam and Eve, after had sinned, se sentían desnudos. they felt naked. Ese es el resultado del pecado. That's the result of sin. El pecado, cuando es cometido por nosotros, Sin, when it's performed by us, deja una marca, it leaves a mark. deja una huella, It leaves a print que solo un sacrificio puede quitarla. that only a sacrifice can remove of it. Versículo 21. Let us go to verse 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. And unto Adam saw also, and unto his wife did the Lord make a coat of skins and clothe them, Para que hubiera pieles de animales, so that there could be coats of animal. por lógica tuvo que haber un sacrificio, By más law. de un sacrificio. By logic, an animal had to die, or even more than one animal had to die. Así que aquí nos muestra claramente So then, what it's clearly stating here, la paga the price del pecado of sin es la muerte. is death. ¿Qué dijo el enemigo? What did the enemy say? No morirás. You shall not die. Pero ¿qué dijo Dios? But what did God say? Ciertamente You shall surely morirás. die. La paga del pecado The wage of sin es la muerte. is death. Desde ese instante en adelante, From that instant and on forward, siempre, it has always se ha tenido que pagar el pecado derramando sangre. had to be paid the price of sin with the bloodshed. La Biblia está llena de figuras acerca del Cordero de Dios. The Bible is filled with so many figures of the Lamb of God. No vamos a leer esta historia, la conocen, And we're not going to read the story, you perhaps already know pero it. quiero recordarle que en Génesis capítulo 22 del versículo 9 al 14 But I want to remind you that in Genesis chapter 22, verse 9 and verse 14, está la ofrenda que iba a presentar Abraham. is the offering that Abraham would have presented. Abraham iba a ofrecer a su hijo en sacrificio, Abraham was going to offer his son as a sacrifice. pero cuando estuvo a punto de levantar su mano para dejar caer aquella arma que quitaría la vida de su hijo, But when he was at the point of picking up the blade that he was going to utilize to kill his son as a sacrifice, Jehová Dios interrumpió Jehovah God interrupted y entregó al cordero que sería el sacrificio. and gave the lamb that would be utilized as a sacrifice. Y aquí empieza esta figura del cordero. And then this figure of the lamb is created. Pero pasaron más de 400 años And more than 400 years go by para que se estableciera una fiesta solemne so that it could be established, a solemn festivity, que conocemos como la Pascua. which we know as the Passover. Y esta fiesta And this festivity marcaría aún más would even mark no solo el calendario judío, not only the Jewish calendar, sino iba a establecer but would establish algo que estaría recordando la humanidad something that humanity had would y have que, been reminding himself, y que anunciaría and would announce la venida de nuestro Señor Jesús. the coming of our Lord Jesus. Éxodo capítulo 12 Exodus chapter 12 nos habla de esta fiesta, narrates us over this cuando festivity, fue establecida. or when this festivity was Todos established. sabemos que el Señor sacó con mano poderosa al pueblo de Israel. Now we all know that the Lord took out the people of Israel from Egypt with a powerful Los hand hizo pasar por 9 plagas antes de llegar a esta. and had for them to go and experience 12 plagues before and during this. El agua convertida en sangre, The blood converted in the water converted in blood, las ranas, the frogs, las moscas, the fleas, los piojos, the flies, la muerte del ganado, the death of the firstborn, los tumores o las llagas en el pueblo de Egipto, the death of the cattle, el granizo,
the locusts, las langostas, la oscuridad the darkness, y el último, and the last one, esta última plaga, the last plague, que fue la muerte de los primogénitos. which was the death of the firstborn. El capítulo 12 Now, the last chapter, chapter 12, nos habla acerca de todo esto. speaks to us about all of this. Éxodo 12. Exodus chapter Y 12. aquí solamente también vamos a parafrasear lo que está escrito. And here once again, we're only simply going to be paraphrasing what is written. El capítulo 12 Chapter 12 nos anuncia announces us cómo para ser librados how to be able to be liberated de la paga del pecado, for the wages of sin. porque Jehová Dios iba a juzgar a Egipto, Because Jehovah God would judge Egypt. pero para poder librar al pueblo de Israel, But to be able to liberate the people of Israel, cada familia every family tenía que hacer un sacrificio. had to do a sacrifice. Ese sacrificio That sacrifice iba a cubrirles, would have covered them, no iba a borrarles, would not have erased it. iba a cubrir sus pecados. It was just going to cover. Así que escogieron a un cordero So then they chose the lamb de un año of 1 year, perfecto. perfect, Lo tenían que guardar en el día 10 and had to keep them until the 10th day de este mes, of their month, que dicho de paso iba a ser el inicio de su calendario. which actually, a fun fact, would be the beginning month of their calendar. Este mes se iba a conocer como el mes de Abib o el mes de Nisan. Would be known as the month of Abel or the Nisan month. Y ese día 10 And on that 10th day, tenía que apartar este sacrificio, you would have to take the lamb without sin, that was male, cuidarlo por 4 días take care of him for 4 days, o analizarlo por 4 or días, examine him for 4 days, que fuera perfecto, that he would be y perfect, después tendría que ser sacrificado. and then would have to also be sacrificed. Una de las características o algunas de las características One of the characteristics de su sacrificio of its es sacrifice que no podían quebrar ninguno de sus huesos, is that they could not break any of his bones, que tenían que comerlo asado that they had to eat it roasted, y que tenían que comerlo por completo. and they had to eat it by whole. Si algo quedase, If something would remain, tenían que ponerlo al fuego. they had to burn it. Nadie podría participar, Nobody could participate, solo en esa noche. only in that night. Así, amado hermano, So then, loving brother, miramos cómo el Señor establece esto que después that we see how the Lord establishes thereafter, lo pone como una fiesta espiritual del pueblo de Israel. places it as a festivity spiritually for the people of Israel. Esto lo puede encontrar en 3 pasajes. And this you can find it within 3 sections. Levíticos en su capítulo 3, Levítico- 23, 23, ahí nos va a hablar acerca de las fiestas establecidas. you may find the festivities that are established. En Números capítulo 28 Numbers 28 nos va a hablar de las ofrendas diarias, mensuales y anuales. will speak to us and mention to us the daily offerings monthly and annually. Y en Deuteronomio 16, And in Deuteronomy 16, nuevamente no lo repite, it will speak to us and repeat to us once again, y es donde se establece el mes como el mes de Abib o más tarde también el mes de Nisan. which would be established the month of Abel or the month of Nisan. Creo que entendemos que la ley del cordero And I think that we understand that the law of the lamb era un cordero de un año, was a lamb of 1 year, tenía que ser un macho sin defecto had to be male without any defects, y que no podrían quebrar ninguno de sus huesos. and no bones could be broken. Ahora, todo esto es una figura Now, all of this is a figure para que anunciase la venida del verdadero Cordero de Dios. so that it could be announced the coming of the Lord and the Messiah. E Isaías, en el capítulo que leímos al principio, In Isaiah 53, the one which we read in the beginning, estoy hablando de Isaías 53, referring to Isaiah 53, nos da el anuncio más claro. it gives us the most clear announcement. Como dije hace unos instantes, es un pasaje desgarrador And as I said, it's a gruesome passage que nos habla acerca del Cordero de Dios. that speaks to us about the Lamb of God. Versículo 7 es el que quiero leer. Verse 7 is the one I really want to read. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. And he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth, and he brought
and he is brought as a lamb to be slaughtered, as the sheep before her slaughtereth is dumb, so that he openeth not his mouth. En Jeremías, en su capítulo 11, And here in Jeremiah chapter 11, versículo 19 nos habla de esto también. verse 19, it also speaks to us as well as this. Voy a hacer una pausa, luego regresaré a Isaías 53. And I'll make a pause right here, and then I'll return back to Isaiah. El escritor dice así: Here the author speaks to us. y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquilaban designios contra mí diciendo: destruyamos el árbol con sus frutos y cortémoslos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. But I was like a lamb or an ox, and I was brought to the slaughter. And I knew not that they would devise devices against me, saying, let us destroy the tree with the fruits thereof, and let us cut off from the land of the living, that his name may be no more remembered. Aquí nos habla claramente Here it speaks to us very clearly del carácter de la humanidad. of the character of humanity. Hay varios pasajes mesiánicos o acerca de Jesús There are many Masonic passages in reference to Jesus que nos habla de cómo el ser humano siempre ha querido hacerse a un lado o hacer un lado a Dios. that's always wanted to place to the side God. Y es lo que estamos viviendo en ese instante. And it's what we're living within this instant. Todavía se enseña esto mismo. It's still taught until this day this. Cortemos los lazos de Dios. Let us cut off No God. lo necesitamos. We don't need Him. Y vemos por eso no es atractivo. And we see that's why it's not attractive. Regresemos a Isaías 53. Let us return to Isaiah 53. Me encanta la expresión que dice el escritor. I love the expression that the writer uses. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Who has believed our announcement? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Over who has the arm of Jehovah Dice, been manifested? subirá cual renuevo. Should it go up as Como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. as a root of dryness? There's no beauty compared to such. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. We see it as not attractive just so that we can desire it. Despreciado, desechado entre los hombres. Miswasted, not appreciated amongst man. Varón de dolor, experimentado en quebranto. Where pain is experimented in brokenness. Mi amado hermano, Loving brethren, aquí miramos here we see cómo nosotros los seres humanos how we as human beings no hemos valorado lo que el Señor ha hecho. have not valued what the Lord has done. Y a veces, aunque decimos que nosotros estamos agradecidos con el Señor, And although we may say we're very appreciative with the Lord, sinceramente no creo que manifestemos el agradecimiento. sincerely, I don't think that we do appreciate this. Durante todo el tiempo de la humanidad, Throughout all of humanity's time, todo pecado ha sido tenido que ser pagado a precio de sangre. every sin had to be paid with a price. Pero dicho de paso, y algo importante, And saying this, mentioning this, que aunque el pueblo de Israel sacrificaba continuamente, although the people of Israel sacrificed constantly, en realidad sus pecados no eran perdonados, solo eran cubiertos. in reality their sins were never forgiven or erased, they were just covered. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Now why is it important that we understand Por this? la gravedad de nuestro pecado. Because of the severity of our sin. Aunque nosotros hacemos pequeño el pecado, Although we make little the sin, aunque minimizamos nuestros pecados, although we minimize our sin, nuestros pecados no son pequeños. our sins are not sin, No, small. no hay pecado pequeño o pecado grande. There is no small sin, there is no big sin. Pecado es simplemente pecado. Sin is just sin. Pecado es transgredir la ley de Dios, Sin is to transgress the law of God, quebrar la ley de Dios. to break the law of God. Y aquí es donde se pone muy interesante y muy preocupante. And here is where it gets very interesting and also very something to worry about. Hace un tiempo mencioné esto, A while back I mentioned pero this, lo vuelvo a mencionar. but I once again mention it. La gravedad del pecado The severity of sin depende de la gravedad de la ley que hemos quebrado. depends on the law that we've broken. Esto lo podemos ver manifestado en nuestra humanidad. And this we can see manifested within our humanity.
no es lo mismo quebrar una ley local It's not the same breaking a local law que quebrar una ley estatal to break a state law o una ley nacional. or a national law. Pero aquí estamos hablando de este tipo de leyes. But we're speaking about these type of laws. Estamos hablando de una ley eternal. We're speaking about an eternal law. Porque la ley de Dios Because the law of God fue establecida en la eternidad. was established within eternity. No es algo que inventamos nosotros. It's not something that we invented. No es algo que inventó la religión. It's not something that religion invented. Es algo que estableció Dios. It's something that God established. Cuando dio los 10 mandamientos, When he gave the 10 commandments, expresó su ley. he expressed his law. Todo que quebrantemos la ley de Dios, Everyone who breaks the law of God estamos en graves is problemas. found in great problems. Déjeme decir esta expresión. Allow me to say this expression. No es lo mismo quitarle una paleta a un niño It's not the same taking a lollipop from a child en quitársela a una persona adulta y enojada. than to take it from an adult person who's angry. No es lo mismo cometer una falta delante de una persona It's not the same making a mistake before a person que hacer una falta delante del Dios de los dioses. that to make a law or break a law before the God of gods. Y es por eso la gravedad, amado hermano. And that's why it's the severity in this, brother. Aunque nosotros minimizamos nuestro pecado, Although we minimize our sin, no es pequeño. it is not small. Su pecado, Your sin, mi pecado, my sin, cada pecado all sins tiene que ser pagado. has to be paid with. Tiene que ser pagado a precio de sangre. It must be paid with the bloodshed. Pero yo lo hice en ignorancia. But I did it within ignorance. No interesa. It doesn't interest me. Lea Levíticos 4. Read Leviticus 4, Y usted entenderá que no hay ignorancia. and you may know that there is no ignorance. Cuando viene el conocimiento, When knowledge comes, entonces usted pagará. then you will pay. Es que yo no sabía, It's because I didn't know. no interesa. There's no interest in it. Usted es culpable. You are to blame. Yo soy culpable. I am to blame. Es importante esto. It is important this. Vayamos a Romanos 8, versículo 3. Let us go to Romans chapter 8, verse 3. Aquí miramos que nos va a enfatizar el escritor But here it speaks to us about the author emphasizing el sacrificio. the sacrifice. Versículo 3. Let us read verse 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sent his only Son in likeness of sinful flesh, and for sin commanded sin in the flesh. A ver si puedo expresar esto. Here I hope that I'm able to express this. Hay una línea del tiempo There is a timeline donde el Cordero de Dios aparece. where the Lamb of God appears. Y es la línea del tiempo que estamos analizando. And it's the timeline which we're analyzing. Cuando Juan dijo, When John said, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. "Behold the Lamb of God which taketh away all sin of this world." Ahí estableció una línea en el tiempo He established a timeline donde dice, aquí está el Cordero. where here is the Lamb, Pero entonces había gente que había pecado antes de que había llegado el Cordero. but there are people that had sinned prior to when the Lamb had arrived on earth. ¿Cómo fueron salvos? How were they saved? Bueno, fueron salvos a través de la fe hacia el Cordero. Well, they were saved through the faith of the Lamb. Cuando ellos daban su sacrificio, When they would give their cuando sacrifice, ellos presentaban su sacrificio, when they had presented their sacrifice, estaban poniendo la mirada en el Cordero que vendría. they had placed their sight in the Lamb that would come in the future. Pecados solo eran cubiertos por ese sacrificio, Their sin was only covered for that sacrifice, through that sin, pero Jesús limpiaría sus pecados. but Jesus would cleanse them of all sin. Ahora, nosotros aparecimos después de que Jesús fue crucificado. Now we appeared after Jesus was crucified. Ahora nosotros volteamos hacia la línea del tiempo. Now we turn to the timeline Entonces nosotros miramos al pasado and we look at the y past al sacrificio que el Cordero de Dios hizo por nosotros. and the sacrifice that the Lamb of God did for us. Volvemos a lo mismo. We still go back to the same. Toda la palabra de Dios All of the Word of God nos envía a Jesús. sends us to Jesus. Jesús Jesus es el todo. is everything. Si Jesús no está ahí, If Jesus is not no there, existe nada. nothing exists. Juan 3:16 dice, John 3:16 says, porque de tal manera amó Dios al mundo "For God so loved the world que envió a su Hijo that he sent para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. his begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life." Versículo 17, Verse 17, porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. For God sent his Son not into this world to condemn the world, but through the world, him might be saved. El sacrificio de nuestro Maestro nos dio salvación, The sacrifice of our Master gave us salvation, no solamente a nosotros, not only us, sino a los que vinieron o estuvieron antes de que Él apareciese en la línea del tiempo. but even those who came before he would be on earth in the timeline. Por eso podemos declarar lo que dice Efesios en su capítulo 2, versículo 8. That's why we may understand and believe what Ephesians chapter 2 verse 8 tells us. Porque por gracia somos salvos, Por por medio de la fe. For by grace ye are saved through faith. Y esto no es de vosotros, dice. And this is not of yourselves. Es don de Dios. It is the gift of God. Es un regalo de Dios. It's a gift of God. Juan 3:16 John 3:16. dice que el Padre For the Father envió al Hijo. sent his Son. Es el don, And that's the gift. es el regalo. It's the talent that was given. Ese título es sumamente importante, amado hermano. This title is so extremely En realidad no important. lo podemos entender en una sesión, en un momento como hoy. In reality, we can't take it or really contemplate it or understand it within a session just like today. Si analizamos todo lo que Jesús cumplió If we analyze everything that the Lord fulfilled cuando estuvo sobre la tierra, when he was over earth, nos daremos cuenta que todo nos marca que Él es el Cordero de Dios. we may note that everything marks to us that he is the Lamb of God. Incluso cuando fue llevado delante de los que lo iban a ejecutar. Even before he was going to go to the ones that were going to be executed. Los mismos gentiles declararon, The same Gentiles declared, dice, no vemos ninguna falta en Él. we don't see any mistake in him. Jesús fue analizado Jesus was analyzed como se analizaría un cordero pascual. as a lamb would be analyzed. Cuando fue delante de los que lo ejecutaban, When he would go before those who would execute de him, los maestros de la ley, of the masters of the law, también ellos declaran, they themselves no declared, encontramos falla en Él. we don't see any flaw in him. ¿Cómo lo condenamos? How can we condemn him? Es que nadie puede condenar a Jesús. It's because nobody can condemn Nadie him. podía quitarle su vida. Nobody could take away his Él life. mismo declara, yo tengo poder para entregarla y para tomarla. He himself says, I have power to give and also to take. Mi amado hermano, Loving brother, el sacrificio de Jesús the sacrifice of Jesus es quien nos ha limpiado de todo pecado. is the one that has cleansed us. Por of eso all es sin. importante That's why it's important. recordar este gran título. Understand this Él great es title. el Cordero de Dios. He is the Lamb of God. Tengo otros versículos que compartir, I have other verses that I want to share. pero a decir verdad, el tiempo se nos fue de las manos. To be telling the truth, time ran out. Pero quiero llevarlo solamente But I only want to take to you al final de los tiempos. at the end of time. El libro de Revelaciones nos habla del Cordero de Dios. The book of Revelation speaks us about Jesus. Capítulo 5 Chapter 5 nos habla de cuando tienen que ser abierto ese rollo y velado los sellos. when these rolls have to be opened and sealed. Y eso tiene usted que leerlo en su casa si está interesado. And that you have to read at your house if you're interested. El escritor nos dice The writer narrates us que no había quien abriese ese rollo. that there was nobody who could open up this roll. Pero el capítulo 5 nos habla But chapter 5 speaks to us de que aparece un cordero como inmolado, that a lamb appears that is like any que and tiene la autoridad that has the authority de abrir los sellos. to be opening up the seals. Con eso concluyo, mi hermano. And with this I conclude, brother, Jesús, Jesus, nuestro Maestro, our Master, es el Cordero de Dios is the Lamb of God que quita su pecado y mi pecado. that takes away all sin, your sin, my sin. Sin Él, Without him, nada de lo que existe nothing that would exist pudiera existir. could exist. Empezamos leyendo Juan capítulo 1, versículo 1. We began reading a verse found in John chapter 1, verse 1. En el principio In the beginning era el Verbo. was the Word. El Verbo era con Dios The Word was with God, y el Verbo era Dios. and the Word was God. Todo lo que fue creado, Everything that was todo created, lo que es sustentado everything that is sustained, es a través de Él. is throughout Him. Sin Él, Without Him, sin su sacrificio, His sacrifice, usted y yo you and I estaríamos condenados. would be condemned. Pero gracias a su sacrificio, But thanks to His sacrifice, nosotros tenemos la redención. you and I have redemption.
Jesús mismo Jesus himself fue el sacrificio, was the sacrifice, pero fue quien presentó el sacrificio. but was the one who presented the sacrifice. Y eso lo puede usted mirar And you can see en primera carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 6 en adelante, in 1 Corinthians chapter 5, verse 6 and on forward. y en Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante. In Hebrews chapter 9, verse 11 and on forward. Demos gracias al Señor Let us thank the Lord por la oportunidad que nos da for the opportunity that we de have haberle conocido. to have known him. Pero tenemos que conocerle más. But we need to know him more. Esos pasajes que hemos leído tan rápidamente These passages which we read so quickly nos muestran show us la situación en la cual está la humanidad. the situation where humanity is found. Amado hermano, dependemos de nuestro Señor. Loving brother, we depend on our Lord and Savior. Su pecado Your sin no tiene ninguna paga, has no price, solo la sangre del Cordero de Dios. only the shed of the blood of the Lamb of God. Si alguno de nosotros If any of us aún no ha tomado su decisión, has not made the decision, tiene que entender has to understand que si se aparta del Señor, that if you depart from the Lord, si no está con el Señor, if you're not with the Lord, está ya eternamente condenado. you're eternally condemned. Juan capítulo 3, John chapter 3, versículo 18 lo dice claro. verse 18 tells us clearly, Y el que no cree en él, and he who does not believe in him ya es condenado. is already condemned. Pongámonos de pie. Let us stand, Y demos gracias al Señor por el Cordero de Dios. and let us thank the Lord for the Lamb of God. Señor, en esta hora nos presentamos